ବାରିପଦାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁବିଧାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବାରିପଦାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ 3ରୁ 4ଟି ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ଭିଡ଼ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଅଂଶୁଘାତକୁ ନଜରରେ ରଖି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ 15ରୁ 20 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ 2ରୁ 3ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ସହ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଡାକ୍ତର ଓ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମୁତୟନ ରହିବେ। ପକେଟମାର ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ପୁଲିସ ମୁତୟନ ରହିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସୁଦୃଢ଼ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏସହ ଘରେ ବସି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। पूरा एंटायर बड़दाण्ड को आम 3-4टा जोन डिवाइड करदेव से प्रत्येक हाई राइज बिल्डिंग रे आम कंट्रोल करने प्लानिंग चली ताकि को जोन रे किसी असुविधा रही था तो ऊपर हम देखिए जापर सहित पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी एंटायर बड़दाण्ड कवर करदेव बिकज बड़दाण्ड आम बेसी दूरता नहीं नियर अबाउट 1 किलोमीटर बड़दाण्ड अच्छी तो एंटायर बड़दाण्ड को आम पब्लिक एड्रेस सिस्टम कवर कर मेन लोकेशन लाइटिंग व्यवस्था करूँ तो सब प्रकार प्लानिंग चली ड्रिंकिंग वाटर भी रही हेल्थ सैनिटेशन रही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन व्यवस्था चली एक्जिट एंट्री कि प्लानिंग चलैछु एवं लोक मानकर जमी गोटे भल ये माने कौन कह फिलिंग्स नहीं जीवे दूर दूर जो लोक मैंने आसते भी ये देखिपारे सहित लाइव स्ट्रीमिंग भी चलो लाइव स्ट्रीमिंग भी लोक मैंने घरे बस बारिपदा रथयात्रा देखिपारे।